टिचिङका डाक्टरहरूलाई एप्रोन पढेको घन्टौँ घन्टा बसेर निहाल्थे खालि र मनमनै कल्पना गर्थे, सोच्थे कि मलाई पनि आज एक दिन डाक्टर बन्नु छ। र हेर्नुहोस्, हेर आज यो प्रकृतिले मलाई एकदमै ठुलो पुरस्कार दिएको छ। त्यही भएर सपना हेर्न कहिले पनि नहिचकिचाउँ, सपना हेर्नुपर्छ, सबैले हेर्नुपर्छ। र जतिखेर खल्ती खाली हुन्छ त्यतिखेर नै सपना हेर्ने हो वास्तवमा, ताकि जतिखेर तिम्रो पकेटमा पैसा भरिन्छ त्यो पैसाले तिमीले त्यो सपनाहरू साकार गर्न सक्छौ। 2007 सालमा नेपालको लिट्रेसी रेट सरदर चाहिँ अक्षर चिन्ने व्यक्तिहरू 1% मात्र रहेका थिए। अहिले सामान्य अक्षर चिन्ने र लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्तिहरू 90% हाराहारीमा नेपालमा छन्। भनेको अक्षर चिन्ने व्यक्तिहरू पहिला कति थिए? कति पर्सेन्ट? 1%। अहिले कति पर्सेन्ट? अराउन्ड 90%। भनेपछि दिस इज द चेन्ज हो कि होइन भन्नु त? अझै अर्को डाटा दिन्छु ल। 2007 सालमा एकदमै कम सडकहरू कालो पत्रे थिए। इभन चाहिँ यो महाकाली जानु पर्दा पनि हामी इन्डियाको वे भएर चाहिँ नेपालका 5-6 जिल्ला जानु पर्थ्यो। अहिले 4 जना नेपाली मध्ये 1 जना नेपालीले गाडी चढ्छ। गाडी भन्न खोजेको 4 पाङ्ग्रे गाडी होइन कि 2 पाङ्ग्रे स्कुटर, बाइक वा गाडी। 4 मध्ये कतिजना? 1 जना। यो नेपालमा आएको चेन्ज होइन हो नि त, होइन? भनेपछि तपाईँहरूलाई यदि कसैले नेपालमा केही सम्भव छैन भनेर भनिरहेछ भने होलान्, त्यसका म यहाँ यो अब विभिन्न कारणहरू होलान्, पोलिसी होलान्, तर हामी कामै नगरिकन, केही पनि नगरिकन, अरूको कुरा सुनेकै भरमा नेपालमा केही सम्भव छैन भन्ने कुरा भाष्य चाहिँ निर्माण गर्नु हुँदैन है त। एउटा तपाईँहरूलाई पोइन्ट हुन्छ, त्यो सेन्स दिनको लागि आउनुभएको थियो र त्यो कारणले तालीमा कुनै कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। आविष्कार प्राजुली सरको सेसन हामी नेक्स्ट हबमा अझै इन्लार्ज गर्नेछौँ यसलाई। तपाईँले आविष्कार सरलाई थोरै डेमो मात्रै आज पाउनु भएको छ, पुरा पिक्चर चाहिँ अब नेक्स्ट हबमा पाउनुहुनेछ। अब ट्रेजर हन्टमा के गर्ने भन्दाखेरि अब नेपाली पढ्दाखेरि हामीले सानोमा नेपाली पढ्दा गाउँ खाने कथा भनेर हुन्थ्यो नि, हो त्यस्तै गाउँ खाने कथा टाइपमा क्लुहरू हुन्छ। इङ्ग्लिसमा पोएम टाइपमा राइमिङ मिलाएर राखेको
क्लुहरू हुन्छ त्यो चाहिँ क्लु फेरि एउटा एउटा लोकेसनको अब त्यो क्लु सल्भ गरेर एउटा ठाउँमा जाने अब जहाँको नि हुन पाओ अब उता खाना खाने ठाउँको क्लु हुन पाओ त्यो यहीँको हो भनेर त्यहाँ जानु पऱ्यो त्यहाँ गएपछि एकजना मान्छे निस्किनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँ उभिन पऱ्यो फिक्स हो भनेर यो ठाउँ एकजना मान्छे निस्किनुहुन्छ अनि क्लु दिनुहुन्छ तपाईँले आफूसित भएको अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्लु भेरिफाई गर्नुहुन्छ त्यो क्लु यहीँको हो कि होइन भनेर चाहिँ उहाँले भेरिफाई गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई टास्क दिनुहुन्छ तपाईँहरू 3 जनाको ग्रुप हुन्छ अहिले के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले त्यो टास्क कम्प्लिट गरेपछि फेरि अर्को टास्क आउँछ टोटल हामीसित क्लुजहरू 7वटा र क्लुजहरू 9वटा र टास्कहरू 7वटा छ अनि 7वटा टास्कहरूले कम्प्लिट गर्ने तपाईहरु पनि यो मोडरेटरहरुसँग कोअर्डिनेट गर्नलाई जानु आफूले रिडल सल्भ गरेर अनि बल्ल फिक्स भएपछि जाने नो कोअपरेसन नमस्कार, मेरो नाम शक्ति सापकोटा। म यस स्कुलका खेल शिक्षक। हाम्रो आज यो विद्यालयमा श्री पशुपति मावि कोटी हावामा चाहिँ यो जुन एसक्युसी स्टुडेन्ट क्वालिफिकेसन सर्कल भन्ने जुन यो हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ, यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो स्कुलले 8वटा विद्यालयलाई समावेश गराएर चाहिँ आफू यो हाम्रो विद्यालय लगायत 8वटा विद्यालयलाई समावेश गरेर यो जुन प्रतियोगिता या फिर कार्यक्रम जुन सञ्चालनमा आएको छ, यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। एकदमै स्कुल लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीले एउटा राम्रो आफ्नोलाई चाहिँ भोलिको भविष्यमा आफूले के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उनीहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट जस्तै पनि हो। अनि यो जुन भइरहेको छ, यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि शिक्षा अझ नेपालमा चाहिँ बढ्दो क्रम जारी छ र अझै बढ्दै जाओस्। अनि यसरी नै शिक्षाबाट चाहिँ हाम्रो देश भोलि विकासको बाटोमा चाहिँ अगाडि लम्क्योस्। विद्यार्थीका सिकाइमा बाधाहरू हटाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्राप्तिमा हिँड्न एसक्युसी ओ एसक्युसी एसक्युसी ओ एसक्युसी पशुपतिका हामी एसक्युसी एसक्युसी हामी एसक्युसी पशुपतिका हामी एसक्युसी
सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, हाम्रो यस सिद्धार्थ हबको यो 9th कन्भेन्सनमा आफ्नो समयलाई थाँती राखेर, आफ्नो कामलाई थाँती राखेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख अतिथिज्यूको रूपमा र यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट उपमेयरज्यू विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ। म यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, सहयोगी शिक्षक मित्रहरू, वेस्ट नेपालका सल्लाहकार लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित वेस्ट नेपालसँग आबद्ध व्यक्तित्वज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अन्य अभिभावकज्यूहरू र हाम्रो यस विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न विद्यालयबाट उपस्थित हुनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सहित पत्रकार लगायत सबैमा विद्यालय परिवारको तर्फबाट वेस्ट नेपाल सिद्धार्थ हब र खास गरेर हामी होस्ट विद्यालयको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सबैलाई यो सबै कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसेर कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिएर र यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेका अनेक खालका गतिविधिहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै, उनीहरूले गरेका गतिविधिहरूलाई हेर्दै कार्यक्रमको अन्तिम क्षणसम्म यहाँहरूले समय दिएर हेरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत अभिवादन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। केवल कार चढौला कालिचोको मन्दिरैमा दर्शन गरौला सँगसँगै जाउँला कान्छी केवल कार चढौला कालिचोको मन्दिरैमा दर्शन गरौला कालिचोको मन्दिरैमा दर्शन गरौला झुल्केर मेरो कान्छा मन्दिर छेउमा बसेर
आउनुहुन्छ अरू बाँकी सबै दर्शकको रूपमा अडियन्सको रूपमा पछि बसेर यो कार्यक्रमलाई पुरा सफल बनाउन र आफ्नो ज्ञानको भण्डारलाई उच्च बनाउनको निम्ति तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। समूह सी समूह सी पहिला अगाडि आएर त्यसपछि गर्नेछौँ। 30मा 19 अङ्क ल्याउन सफल भएको छ ग्रुप सी र यसै गरी द्वितीय हुन सफल ग्रुप छ समूह ई 17 अङ्क प्राप्त गरेको छ समूह ई। अगाडि आइदिनु होला समूह ई को 4 जना साथीहरू ताली दिनलाई चाहिँ कन्डिसन नगरिदिउँ गरिदिनु होला। र यसै गरी तेस्रो हुन सफल हुनुभएको छ ग्रुप ओ 16 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ ग्रुप ओ। यतिकै ठाउँमा बस्नु होला पछि हामीले गोला पर्थदर गरेछौँ 16 अङ्क। र यसै गरी ग्रुप 2वटाको अङ्क बराबर आएको छ हाम्रो चाहिँ ग्रुप एन र ग्रुप पी को 15-15 छ। 2वटा ग्रुप उहाँहरू सिलेक्सन हुनुभएको छ ग्रुप एन र ग्रुप पी दुवै ग्रुप एन अनि पी एन नेटको एन है एन र पी ABCD EFGH IAKL MN एन ग्रुप एन र ग्रुप पी। अब यसै गरी र छैटौँ हुन सफल ग्रुप छ ग्रुप एस। यस ग्रुप एसबाट 14 अङ्क लिएर आएर चाहिँ छैटौँ भएको समूह छ ग्रुप एस को। अगाडि आउनु 30 कम्तीको समय छ समूह छ। ग्रुप पी ईशा नेउपानेको ग्रुप पी कोपिला मल्ल कोपिला मल्ल मेरिना घिमिरे मनिष भुर्तेल। अब हामी टिम लिडरलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रत्येक टिमको टिम लिडर अगाडि आउनु होला। सिद्धार्थ हबद्वारा सञ्चालित 9th हब कन्भेन्सन SQC 2024 को यी चरणका नियमहरू हामीले सुनाउनेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रो चाहिँ जनरल राउन्ड रहेको छ त्यो अडियो राउन्ड आउनेछ। त्यसपछि MCQ मल्टिपल चोइस क्वेसन राउन्ड बनेको छ अनि भिजुअल राउन्ड र अन्त्यमा ऱ्यापिड फायर राउन्ड गरेर हामीले कार्यक्रम सक्नेछौँ। र पहिलो राउन्ड छ हाम्रो जनरल राउन्ड जसमा 15वटा क्वेसनहरू रहेको छ र हामीले प्रत्येक राउन्डलाई क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज गरेर 2-2वटा क्वेसनहरू सोध्नेछौँ। र म अब यो प्रश्न रोज्नको लागि सर्वप्रथम चाहिँ मैले ग्रुप ईलाई म अनुरोध गर्छु। पहाडी भूभाग भनेर कति उचाइदेखि कति उचाइसम्मको जमिनलाई बुझिन्छ? यदि कतिवटा उत्तर आउन सकेन भने समय ख्याल गर्ने 30 सेकेन्ड। 600 meter to 3300 meter 3300 विश्व पुस्तक दिवस कहिले मनाइन्छ? भदौ 15। गलत जवाब। March 3 गलत जवाब। जून 4 गलत जवाब। नोभेम्बर 19 गलत जवाब। ग्रुप एस फागुन 3 गते। फागुन 3 यो चाहिँ प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्प कति रेक्टर स्केलको थियो? 7.2 गलत जवाब। 4.3 गलत जवाब। समूह पी 7.7 7.7 गलत जवाब। समूह ई
7.1 गलत जवाब। Our circle name is Rising Future Star. Our logo so like this. You can observe in slide. Our mission is growth, collaboration, and leadership. Objective of the circles: identify the problem, unification of the student to make students successful, education the problem to make to learn new things. Next is our circle information. Name of circle Rising Future Star. Date of formation 2081 4 Group leader Sandha Hanal. Co-leader Parvesh Sarakpoti. Secretary Sina Thapa. Member Ashish Shrestha, Shriya Thapa, Dayanand Yadav, Sumi Chaudhary, Pavitra Marasini, Tanisa Neupane, Siris Paschal. Qualification class 6. Facilitator Anjana Neupane. Average age of member 11 to 13 years. SQC coordinator Chakrapani Paschal. Principal Vednarayan Bhatrai. Thank you. Next over to Parvesh. Thank you, Sandhya. During our case study, we use some types of tools like Pareto diagram, Pareto matrix, fishbone diagram, pie chart, PDCA cycle, 5W1H, YY analysis. Thank you. Next over to Srina. Thank you, Pravesh. So our activity plans are like this. You can observe in the slide. We formed the group on the first week of the Shravan and checking is done on third week of Bhadra. So next brainstorming, educational pressure, bullying, lack of discipline, mass phobia, use of vulgar words, poor handwriting, overemphasis on grade, bunk out. Other you can observe in the slide. Next over to Ashish. Thank you, Srina. Categorization of problem. During the case study, problem categorization in 3 parts. Soluble, insoluble, unsoluble. Soluble. Mass phobia, lack of discipline, English speaking, poor handwriting, improper dress, educational pressure, time management issue. Semi-soluble. Fear of teacher and parents, use of junk food, fear of failure, bunk out. All you can like. Thank you. Next over to Srina. Thank you, Ashish. A category is problem, mass phobia, lack of discipline, English speaking, poor handwriting, education pressure, time management issue. Our voting table so like this. You can observe in the slide. Thank you. Next over to Dayanand. Thank you, Shriya. Our Pareto matrix like this you can observe in the slide, and our Pareto diagram like this you can observe in the slide. Thank you. Next over to Sumi. Thank you, Dayanand. What is the main problem? Our main problem is Mass phobia. definition. Mass phobia is an irrational fear of crowds. A person with this phobia experience high level of anxiety when they are in crowds. Thank you. Next over to series. Thank you, Sumi. Our initial observation you can observe in the slide. Thank you. Next over to Parvesh. Thank you, series. This is our fishbone diagram. You can observe in the slide. Students. Lack of practice, lack of confidence, lack of concentration, Teachers. improper guidance, lack of friendly environment, Family. family pressure, criticism of parents, School. lack of encouragement, lack of discipline. Thank you. Next over to Shriya. Thank you, Pravesh. Our main causes of problem: no dedication, lack of skill. YY analyzes lack of skill, lack of participation, fear of failure, family prestige, overemphasis in grade. It is root cause. Thank you. Next over to Tanisa. Thank you, Shriya. Why we analyze no dedication, lack of interest, focus on unwanted things, lack of caring, busy parents, it is causes. It is a start. D refers to plan to identify the problem. D refers to do, test possible solutions. C refers to check, verify effectiveness. A refers to act, implement the best solution. Thank you. Next over to Sri. Thank you, Tanisa. How to overcome stress, right? This picture is related to mass phobia. You can observe in the slide. Thank you. Next over to Srina. Thank you, Sumi. So our 5W1 has said 5W refers to 5 questions like what, why, who, when, where, and 1H refers to how. To overcome mass phobia, to build up confidence, to the student of class 6, in school hour,
in classroom. By conducting effective program by using SQC tool and techniques. Next over to series. Thank you, Serena. Our implementation program are speech competition, debate competition, and motivational program. In phase 1, we conduct debate competition. You can observe in the slide. In phase 2, we conduct speech competition. You can observe in the slide. Thank you. Next over to Asif. Thank you, Sri. In phase 3, we conduct a motivational program. You can observe in the slide. And next, a final observation. We successfully achieve our target by increasing the percentage of students overcome mass phobia from 22% to 53%. Next also result. Key outcome includes increase confidence, active participation. Although you can observe in the slide. Thank you. Next over to Zainab. Thank you, Ashish. Problem we faced: no cooperation from friends. Some friends criticize us. Lack of time practicing and conducting programs. Thank you. Next over to Pavitra. Thank you, Dainan. Our benefits of the circle: good in speaking, increase our confidence level. We learn new things, better acting while speaking, make us cooperating, decrease our mass phobia. Thank you. Next over to Srina. Thank you, Pavitra. So, our future plan: continuing SQC circle for solving other problem, motivating others to form SQC circle. Next over to Sumi. Thank you, Srina. Conclusion: we can solve our problem ourselves if we collaborate and work together. Thank you. Next over to Sandhya. Thank you, Sumi. Acknowledgement. We would like to thank teachers, senior and all member of school. Very thankful to Principal Bednaran Bhatrai, Vice Principal Chakrapani Basal and Vice Principal Bhim Bahadur Thapa and whole school family. We will also like to thank Siddhartha Hub for providing us such opportunities. Thank you. Any question? पछाडि स्लाइडमा देखाएर बताउनु पर्ने कुरा उनीहरूले प्रेजेन्ट गर्नको लागि यति राम्रोसँग तयारी गरेका रहेछन् कि त्यहाँ कुन कुन लाइनमा के लेखेको छ उनलाई अलरेडी कन्ठै छ। अनि तपाईहरुले मास फोबियामा केस स्टडी गर्नुभएको रहेछ, तर यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि त कोही पनि मास फोबिया भएको हैन, पब्लिकमा बोल्न डर लाग्ने त्यस्तो भएको त कोही पनि देखेन। एकदम भेरी कन्फिडेन्टली तपाईहरु बोल्नु भयो। अनि अब ताली बजाउनु भयो सबैले तपाईहरुको एकदम प्रशंसाको लागि। तपाईहरु 6 क्लास भन्नु, यु आर इन क्लास 6 हैन, 6 क्लासमा। अनि एउटा मैले बताउँछु, यो एसक्यूसी को केस स्टडी प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अंग्रेजीमै बोल्नुपर्छ भन्ने होइन, भाषासँग केही पनि त्यसको सम्बन्ध छैन। नेपालमा बस्नेहरूले नेपालीमा गर्न सक्छन्, चाइनामा बस्नेहरूले चाइनिजमा गर्न सक्छन्, जापानमा बस्नेहरूले जापानिजमा गर्छन् भनेपछि हामीले नेपालीमा पनि गर्नु मिल्छ, अंग्रेजीमा पनि गर्नु मिल्छ। सो ल्याङ्ग्वेजको कुनै ब्यारियर हुँदैन। यो पनि सबैलाई हैन त्यो थाहा गरौँ, कुरा प्रब्लम सल्भ गर्ने हो। र अर्को यो एसक्यूसीले तपाईहरुले गर्नुभएको या अब कतिपय गेस्टहरूलाई खास गरेर लक्षित गरेर मैले के बताउँछु। उहाँहरूले दुई किसिमको काम गर्नुभयो। एउटा आफ्नो टाउकोबाट मस्तिष्कबाट इन्फर्मेसनहरू निकाल्नु भयो। यो क्वालिटेटिभ रिसर्चले गर्ने काम चाहिँ इन्फर्मेसन नलेज कहाँ छ भन्दा ह्युमन ब्रेन भित्र छ। त्यो मस्तिष्क मन्थन गर्यौं, ब्रेन स्टर्मिङ गर्यौं भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। समस्या खोज्न पनि मस्तिष्क मन्थन गर्नुभयो र एक्लै होइन, समूहमा बसेर। र त्यो मस्तिष्क मन्थन गर्ने तरिका के हो भनेर टिचरहरूले उहाँहरूलाई सिकाउनु भयो। सो हामी धेरै एडल्टहरूले नजानेको मस्तिष्क मन्थन गर्ने सिस्टमेटिक तरिका यो सबै यहाँ आज जम्मा आउनुभएका टोटल कति हुनुहुन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। 300 कति हुनुहुन्छ टोटल पार्टिसिपेन्ट? 370 जना बच्चाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै एसक्यूसी को केस स्टडी गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैले त्यो सिक्नु भएको छ। तपाईहरुले पनि 6 क्लासमै यति राम्रो प्रेजेन्ट गरेपछि यु विल डु भेरी गुड। तपाईहरु नेशनल इन्टरनेशनल प्रोग्रामहरुमा पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई धेरै बधाई तथा शुभकामना छ मेरो तर्फबाट।
My name is Prapti Aral, and as a SQCian, this is my first time as a panelist. Also, as in SQC, this is my first time. And as a SQCian, I would like to introduce myself as a very curious and a learning phase SQCian who have learned really many things from SQC and have been able to empower my thoughts and engage with people. And I have been able, SQC have provided me field to be able to engage with people. As when I see myself, what I was before and what I am before. As an SQCian, I am a girl who is able to engage with everyone and coordinate with everyone. I am able to team up with various people. Whereas I was not like this when I was not in SQCian. And in short, I would like to say I am a SQCian who is really proud to be a SQCian and have improved herself really much. Thank you. थ्याङ्क यू भेरी मच मैले फेरि पनि टेक्निकल पार्ट हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ मेरो जस्तै आवाज सबैको आउने गरी तपाईँहरूले यो साउन्ड सिस्टमलाई व्यवस्था गरिदिनको लागि अनुरोध गरेँ मैले मेरो आवाजको फिडब्याक चाहिँ पाइरहेको छु तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आवाजमा एउटा बजिङ आइरहेछ प्लिज यसलाई ध्यान दिएर समाधान गरिदिनु होला म लेट मी मुभ फरवर्ड टु लक्ष्मी कहार फ्रम श्री पशुपति सेकेन्डरी स्कुल How do you introduce yourself as an SQCian? Sorry sir, please Nepali. आफूलाई SQCian को रूपमा परिचित गराउनको लागि अनुरोध गर्दछु मेरो नाम लक्ष्मी का प्रश्नको लागि धन्यवाद मेरो नाम लक्ष्मी कहार म SQC मा दोस्रो वर्ष आइसकेको छु मलाई SQC एकदम राम्रो लाग्छ SQC भनेको स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल विद्यार्थीहरूको गुणको समूहमा काम गर्ने कुनै पनि समस्याको पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ SQC धेरै राम्रो छ SQC को माध्यमबाट हामीले अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ कुनै पनि हामीले आफ्नो जीवनमा जुनसुकै पनि समस्या आयो भने हामीले समाधान गर्न सकिन्छ SQC को माध्यमबाट थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू तपाईहरुले रिलेट योरसेल्फ रिप्रेजेन्ट योरसेल्फ है आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ यसमा अलिकति सब्जेक्टमा ध्यान दिनु होला तपाईहरु यसको विषय विज्ञ हो मैले फेरि पनि अघि नै भनेको विषयवस्तुहरूलाई तपाईहरुले नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि प्रिफर गरेको भएर एकचोटि चाहिँ ओरिएन्ट गरे तपाईहरु SQC को एक्सपर्ट हो जसलाई तपाईहरुले क्लासरुममा लर्निङमा प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ यसका विभिन्न टुल्सहरू युज गरिराख्नु भएको छ त्यही भएर यसलाई त्यहीसँग रिलेट हुने गरी आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु होला लेट मी मुभ टुवर्ड्स the next panelist Komal Pandey from Sri Shanti Namuna Secondary School. Please introduce yourself as an SQCian. So hello and namaste to everyone. It's me Komal Pandey from Sri Shanti Namuna Secondary School. So as an SQCian, I would like to introduce myself like a curious girl. I was in SQC since 4th class and like I was so curious at the first time that I didn't know even the full form of the SQC. Later on when I was grown up, I was in 5th-6th class and at the class of 7 I became the leader and that experience was so amazing at the SQCian that the slide, the presentation, the problem, brainstorming, that diagram all were amazing that I need to find the problem with my group to coordinate with them and to make the brainstorming more even exciting. We just going to the different classes, find so many problems divided into solvable, semi-solvable. I guess we were just able to find the students' problems and we were able to solve them into solvable also as I was so curious about it later on. Now I can say that I am a very experienced SQCian as I was in since 4th class. I have gained the experience of 5 and 6 years and I am very happy to be an SQCian. Thank you. Thank you Komal. Moving towards Ananta Thapa from Sri Pasupati Secondary School. Please introduce yourself. Thank you for your question, sir. Yes, I'm also new to the SQC and I will like to introduce myself as a new SQCian who didn't know anything about
SQC before joining. We didn't know many things before joining SQC, but after joining SQC, I would like to introduce myself as a new SQCian who is improving quality and learning new things like life skills. Okay, thank you, Ananta. And we'd like to move to the next expert from Sri Shanti Namuna, Melina Gimire, please. Thank you for the question. Hello and namaste everyone. It's me Melina Gimire from Sri Shanti Namuna Secondary School, and I'm a Escusian. I'm a Escusian who is interested to speak in front of the whole mass, and I'm the Escusian who is trying to discover my passion, unleash my potential, and finding my interest. Through the Escusi, I'm becoming more confident. In my previous days, I was like so scared to speak in front of the mass, but after I am joining the Escusian, I'm becoming more confident. I can share my viewpoint in front of everyone, and that's the biggest thing that I have learned through the Escusi. Thank you. Thank you, Melina. Moving towards the next panelist. Please, audience, we are here. They are here only for you. All these panelists are here only for you, for your sake. They are giving the ideas and the knowledge which they have experienced themselves for your side, so that please be conscious and focus towards the event going on here. And it's the time of Nisa Neupane from Rupandehi Lilaram. Thank you, sir. Namaste and good afternoon, everyone. As a Escusian, my name is Nisa Neupane. I read in class 10. Our school name is Sri Rupandehi Lilaram Neupane Mavi, and our group circle name is BBC, Brainly Bond Circle. So, what is SQC? In a simple word, SQC is a student quality circle. In our life, also many problems was created, but we cannot face. In SQC, we can do work on teamwork, and the many problems were solved in SQC. SQC develops the student creative thinkers, cooperations, communications, creativity. I was also inspired on the previous times, but when I joined the SQC, I was not inspired in front of you. SQC is mainly benefits for the students. Thank you. Okay, thank you, Nisa. In the meantime, I would like to connect one small event. Recently, I have seen Mr. Durga Kharel from Rupandehi Hub. He is the hub coordinator of Rupandehi Hub. Please, I would like to request you to take the seat of the guest. Thank you very much. Let's clap big for him. And moving towards the next panelist, I am moving towards Saroj Khanal from Sri Shanti Namuna Secondary School. Please have your introduction as an SQC. Namaste, good afternoon everyone. It's me Saroj Khanal from Sri Shanti Namuna Secondary School. In the context of introducing myself as a SQCian, I am very curious SQCian. Since from 7th class, I am in the SQC. I am the one who was very afraid of talking in front of mass. But with the help of, I got the platform of SQC, and with the help of SQC, it helped me to talk in front of mass. That's it. Thank you. Thank you, Saroj. Moving towards the next panelist, we have Bivisa Gewali from Sri Public Namuna Secondary School. How do you introduce as an SQCian? Please introduce yourself as an SQCian. Firstly, thank you for the question. Hey everyone, namaste. I'm Bivisa Gewali from Public Namuna Mavi. To introduce myself as a student, okay, I'm just a normal student, but as an SQCian, I'm a learner who's interested in learning new things. Now I would like to move towards the next panelist, Aditya Pandey from Sri Rupandehi Lilaram Secondary School. Good afternoon, everyone. I'm Aditya Pandey, the coordinator of Logical Mind Circle and a student of Sri Rupandehi Lilaram Neupane Madhyamik Vidyalaya.
And at first I would like to thank to the organizer for giving me a chance to speak here. And more than being Aditya Pandey, I am now the representative of my school, Sri Rupandei Lilaram Nopani Secondary School. And I will, as sir told me to introduce myself as a SQCN, I'd like to tell that I am a learner. And one word sir used to call us was Bisabik. So that's not in my case. I am a learner at this phase because I am participating in panel discussion for the first time, and from my school I am participating in SQC also for first time. And in the first time I also became the co-leader and solved my biggest problem, that was stage fear. In stage fear I was very afraid of speaking in mass, and that problem was solved just due to SQC. That's my realization, and it may be because of other factor also, but as I think I was improved just because of SQC. By saying this, I am a learner, and learning is a continuous process. It will not end ever. And I would like to thank you everyone for listening to me. Thank you, Aditya. So, students, their voice was not coming. So, make sure that I have changed the microphone and the sound is enough. So, technical part is also there. So, make sure if there is something remaining to change in your own hand. So, make sure. Moving towards the next panelist, Gaurav Giri from Shankarnagar Durga Datta Secondary School. Thank you, sir. First of all, I would like to introduce myself. Hello everyone, it's me Gaurav Giri from Sri Shankarnagar Durga Datta Secondary School. And as an SQCN, this is my second time in SQC and first time as a panelist. So, as SQCN, I would like to introduce myself as a curious SQCN, want to know everything. Before SQC, I could not express my views in stage, but after SQC has changed my life by a lot. After SQC, I can express my view on the stage without any hesitation. SQC has play a vital role for the character development in my life. Thank you. Thank you, Gaurav. Moving towards the next panelist, Namuna Busal from Sri Santi Namuna. Thank you, sir. Good afternoon and namaste everyone. Myself Namuna Busal as an SQCN from Sri Shanti Namuna Secondary School. As an SQCN, I have been involved in SQC since past 4 years, and from SQC I have been developed my confidence much and developed many skills, especially critical thinking. I'm not able to think critically. By the groupism thinking, I'm able to think critically now, and I have learned much and developed much from SQC, and is more to go. Thank you, sir. Thank you, Namuna. Moving towards the next panelist, Pratima Gautam from Sri Janta Secondary School. Please, you have been the first time in SQC, so introduce yourself as an SQCN. Thank you, sir. Hello and namaste to all. My name is Pratima Gautam from Sri Janata Secondary School. This is the first SQC group which is made in our school, and I'm the first panelist to come here. As a SQCN girl, I was very curious about that. What's SQC? When I joined SQC, it develops my confidence level. It helps me to engage with different friends. And SQC is very important circle for students. Thank you. Thank you, Pratima. And moving towards the next panelist, Trisa Dakal from Sri Pasupati Secondary School. Thank you, sir. So, hello and namaste everyone. It's me Trisha Dakal from Sri Pasupati Madhyamik Vidyalaya, and I'm here to say something what I have even learned from SQC. At first, when I joined this school, I was too shy and I didn't even participate in any competition or anything. I was just like, I can't do it, and
after coming at class 8, I have heard about SQC and I was curious what is it, and I just joined it by thinking let's get some change in life. And so when I joined SQC, I can clearly talk with my friends, I can clearly speak in front of mass, and I can even do teamwork. Like at first I didn't even take help of my friends. I just say I can do it myself. And after taking help of my friends in this SQC, I really didn't know that in our daily life, to other friends also, there are so many problems. The problem I was facing, only that I think it is the problem in my life. So, and after I joined SQC, I have even collect the data of problems in my friend's life and just continue to solve it. Like that, I just learned so many things from SQC. Thank you, sir. Thank you, Teresa. Very beautiful. So you have already finished the first round. We have already completed the first round. Still, I can see the audience moving here and there. The students standing at the last and moving here and there. The program is yours, and you have been busy. So doesn't seem too good. So I would like to request humbly to be there and enjoy the program, because they are only speaking for you and they are subjective person for today's panel. Now moving to the next phase. This time you will be little bit specifically talking on the subject matter. So we will be moving towards the theme of SQC of this year, but very small and bit by bit we will be going. So first 4 participants, Teresa, Pratima, Namuna and Gaurav will be talking about the first concept. How do you define engage? Our theme you can see there, you have known already. Engage in your term and why it is important as an SQCN in the classroom. Are you clear? How do you define engage, the word engage, and why it is important? In point of your view, you have to represent your view. Okay, you have some time, 30 seconds for brainstorming. Similarly, the next panelist, the 4 panelists, I would like to request Aditya, Bibisa, Saroj and Nisa to be prepared on the Empower, Tom Empower, as well as the last 4 participants on the Tom 11th and its importance. So the time is moving. Your time starts now. Will be this time going back anti-clockwise. So I would like to request Teresa Dakal. How do you define engage and why do you think it is important in our learning activities? Sir, right now I have some. Yes, your turn now. Hello. Thank you, sir, for your question. So the word engage define that we should do teamwork together. And like I just told you, at first I didn't even take help from my friends, and by taking that I can clear so many problems. So I guess that's okay. Thank you. Moving towards the next panelist, Pratima Gautam from Sri Janta Secondary School. So what do you think engage is actually and why it is important in teaching learning activities? Thank you, sir, for your question. I think engage is that type of things which help us to cooperate with each other
It helps to know about others' idea or concepts. It helps for our teamwork. Thank you. Thank you very much. Very short and the sweet words are coming from our panelists. I hope the audience are enjoying. And I would like to request everyone to focus on the stage. And if you are not able to listen, me and our panelists, please report to your teacher, and your teacher should be representing towards our technical and control room. Moving towards the next panelist, let me move towards Namuna Usal. So what do you think engage is actually, and why it is important as an SQC? As in SQC, engage means involving students, SQCians in what they want. Involving. As in SQC, engage means involve in SQCians or students in what they want. Engaging means engaging them in. It is developing the skills of leadership, critical thinking, and solving the problems. It's engaging students in what they want, in the area what they want to become. Like why engaging students is important. By engaging in the skills they want, they are investing time for their future. They can be in the future what they want by engaging themselves in their interest. Okay, thank you very much, Namuna. Engaging is being participating, and it is very much important for learning the school, is said by Namuna. Moving towards Gaurav. Thank you, sir, for the question. First of all, I would like to define engage as engage means to involve or participate in any activities. So I think engagement is very important in our learning activities, because as engagement is the first steps of learning, and the fourth steps is always the hardest step of learning. So many people think they will do something later, but they can't even engage in the activity. So I think engagement is very important in learning. Thank you. Okay, thank you, Gaurav. Engage is very much important. As engaging in any activities is going to simplify your tasks and the works. Moving towards the next panelist, Aditya from Rupandai Lilaram Secondary School. Please connect engage in terms of your learning. Relate it to your learning activities. Sir, isn't the topic is empower for me? Okay, yeah, sorry. Yes, you were already given the topic. So we are on the next topic, that is empower. How do you find yourself as empowered being in SQC? Please relate it to your experience. Sir, as we will see that the theme of SQC, engagement and this empowerment. We are in this phase, we are teenagers between the childhood and adulthood. In this phase, the tips, the teachings and everything we get today, and the so-called Nepali word sanskar will remain with us throughout our life. And we are like a soil. The seed we'll get today will remain with us throughout our life. And being empowered, like here we are sitting, engaging and empowering. We are engaging, but the audience sitting there are being empowered, isn't it, sir? Okay, thank you very much. Sir, I'd like to speak some words more. Continue, please. Sir, like today we get any teaching we get in a bad way or positive way or negative way, anything that remains with us for very much time. And by saying this, I will say that in this phase we'll need to get empowered a lot, like child empowerment, women empowerment. These are some phases of empowerment. Accordingly, we need to get empowered, and for giving this, SQC plays a vital role. By saying this, I'd like to thank her. Okay, thank you, Aditya. Very relevant example has been also given. And moving towards the next panelist, let me move towards Bibisa Gewali from Sri Public Namuna Secondary School on the same concept. Thank you again for the question. First,
basically the theme of the SQC, engage, empower and elevate come together. First you engage on activity, then you empower yourself, and then this will help you to elevate your mind. So empower, what I say is empower is what is skill. Empower is a place where you show your skill came by engaging in activities. Empowering means you just be the person you wanted to be by engaging. All I say is empower means to show your power, your actual power. Thank you. Okay, thank you, Bibisa. Moving towards this next panelist, Saroj from Santi Namana. Would you please repeat the question? Okay, the term is very easy. How do you define term empower? What do you think empower is? And why do you think it is important? Thank you for the question, sir. SQC is a big and very precious platform for students. In the context of empowerment, SQC helps the students to be collaborative and be a critical and having a critical thinking. Students are finding solutions of their problems by implementations, and SQC empowers the confidence and leadership skill in students. SQC helps to empower the confidence and leadership skill, and with the help of SQC, students are being very close up and being. Thank you. Oh, thank you, Saroj, for your beautiful saying. So there might be the sound is slow, but the words are very much weighty because they are our expert. And moving towards the next panelist. I want to say that SQC is not disturbing our studies, but it actually is improving our studies because SQC is a platform where students learn to collaborate, develop critical thinking, develop real life problem solving skills, and develop self-confidence. As these are the very important things in our life, that they also help in our studies. Prapti Aryal. Second panelist, Lakshmi Kahar. Next, Komal Pandey. त्यसै अनन्त थापा. Next, Melina Gimire. Lakshmi from Pasupati, Komal from Santi Namana, Ananta from Pasupati, Melina from Santi, Nisha Neupane, get ready please, from Rupandai Lilaram. Saroj Khanal. Divisa Gyamali from public school. Public school पनि यो पालि नयाँ हो तर एक्सपर्टिज भन्ने नयाँ देखिएन, एकदम पुरानो नै देखियो, धेरै राम्रो. त्यसै गौरव गिरी. Gaurav Giri from Sankara Durga Datta. What? Name show you. Aditya Pandey, Rupandai Lilaram, please join. Namuna Busal, Sri Shanti Namuna. Pratima Gautam, Sri Janta Secondary School. Trisha Dakal from Pasupati Secondary School. र अन्तिममा ग्रुप फोटो हुनेछ. यहाँ पनि Thank you.
ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो कार्यक्रमको म सभ्य र भव्य रूपमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तिलोत्तमा नगरपालिका परिवारको तर्फबाट। र हामीले शिक्षालाई पुरानै पद्धतिबाट अगाडि बढायौँ भने शिक्षाको गुणस्तर अगाडि बढ्न सक्दैन र मुलुक पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा अहिले किसिमको यो नयाँ शिक्षा जुन अब यो सहभागिता आत्मविश्वास र माथि उठाउने जुन किसिमको यो अहिले यो शिक्षा छ यसले विद्यार्थीहरूमा भएका समस्या आफैले खोज्ने समस्याका उपायहरू समस्याका समाधानहरू आफैबाट समूहबाट समस्याको समाधान गर्ने जुन परिपाटी छ यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अघि भर्खर हामीले यो प्यानल डिस्कसनमा हेऱ्यौँ अब हामीले घोकाउने र घोक्ने शिक्षालाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ त्यसबाट हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। अहिले यो विद्यार्थी भाइहरू बहिनीहरूले जुन सहभागितामा आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कसैले उहाँलाई गाइड पनि गरेका थिएन कसै घोकाएको पनि थिएनन् घोकेको पनि थिएन स्वतः उत्स्फूर्त आफ्नो आत्मविश्वासका साथ उहाँले चाहिने हाम्रो अगाडि प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई अब आउने दिनमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले यो किसिमको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछ त्यसको लागि हाम्रो आदरणीय गुरुहरू यहीँ हुनुहुन्छ गुरुहरूसँग सहकार्य गरेर यसै गरी अब यो सिद्धार्थ हब यसै लुम्बिनी हब रूपन्देही हबका आदरणीय गुरुहरू पनि आउनुभएको छ उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले अब शिक्षालाई कसरी चाहिने अब 21औं शताब्दीको शिक्षा त्योसित जोड्नुपर्छ र अबको शिक्षालाई श्रमसँग सिपसँग प्रविधिसँग जोड्न सकिएन भने विद्यार्थीहरू पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् समाज अगाडि बढ्न सक्दैन र मुलुक पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले यस्ता किसिमको शिक्षालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यो शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई आत्मविश्वास बढाउने आत्मबल बढाउने र विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्नको लागि ज्यादै महत्त्व हुन्छ। र अहिले जुन यो पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा यो आयोजना गरिएको छ र आउने दिनमा यो कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने तिलोत्तमा नगरपालिकालाई यसलाई सहयोगीको भूमिका निभाउँछ। त्यसको लागि म हाम्रो आदरणीय गुरुहरू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग म विश्वास दिलाउन चाहन्छु आउने दिनमा हजुरहरूसित सल्लाह गरेर अझै यसलाई धेरैभन्दा धेरै स्कुलहरूलाई सहभागी गराउने। अहिले तिलोत्तमाका केही स्कुलहरू सिद्धार्थनगर सियारी देवदहका स्कुलहरू सहभागी भएछन् आउने दिनमा अझै स्कुलहरूको सङ्ख्या पनि बढाउने कसरी सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ सिद्धार्थ हब यसै गरी लुम्बिनी हब रूपन्देही हबसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने र शिक्षालाई अगाडि बढाउने आधुनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षालाई समय सापेक्ष शिक्षालाई अहिले संसारभरि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनको लागि यस्तो किसिमको शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुभएका आदरणीय हाम्रो रवि कुमार काफ्लेजी हाम्रो दिपकजी हाम्रो आदरणीय कुलप्रसाद लामी छानेज्यू र हाम्रो यो होस्ट स्कुल चाहिने हाम्रो वेदनारायण भट्टराई सर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत व्यवस्थापन समितिका सबै सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूलाई सम्मान र स्वागत गर्दै मेरो विचारले अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नमस्कार। सरका हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूका मन्तव्य र शब्दहरूले हामीलाई काम गर्ने हौसला अझै बढेको छ। हामी यसलाई अझै बुलन्द बनाएर अगाडि बढाउनेछौँ यसमा हामी प्रण गर्दछौँ।
एसक्युसियन महिमा खनाल म श्री शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयबाट। सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम शरद पौडेल र म श्री शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयबाट। आज हामी हजुरहरूमाझ एउटा गजल पस्किन गइरहेका छौँ। गजलको शीर्षक रहेको छ बनायो। आकाशको कालो बादल हटी निलो आकाश बनायो, बर्खामा पानी परी सडक हिलो बनायो। गाई जात्रा मनाउन बेष्टक शासकहरू यस्ता तरिकाले विकास गति ढिलो बनायो, बर्खामा पानी परी सडक हिलो बनायो। बनाइने रे भ्रष्टाचार कानुनी यो देशमा, सुन्न साथ घुसियाको मुहार हसिलो बनायो, यस्ता तरिकाले विकास गति ढिलो बनायो। सतीले सरापेको कि भीमसेन पसिना, देशको गर्मीले मुटुमा पिलो बनायो, सुन्न साथ घुसिएको मुहार हसिलो बनायो। अकालमै मरिए विभिन्न कारणले यहाँ दिनौ नेपालीको मन दुखिलो बनायो, देशको गर्मीले मनमा पिलो बनायो। हस्, धन्यवाद। यही देशको सीमाभित्र मैले जन्म लिएँ, गोर्खालीको सन्तान भनी गर्व गरे थिएँ। जन्माएको आमाले हो घाँस काट्दा काट्दै, बाउको जीवन यसै गयो दुःख सार्दा सार्दै। हामीलाई के नै सुख छ नेपालमै बसौँ भने छैन रोजगारी, सात समुद्र तरी गए मुटु गाँठो पारी। आत्मसम्मान बेची बेची विदेशीको गुलाम, देश सम्झेर रुन्छ मन कसो गरी भुलाम। हामीलाई के नै सुख छ हाम्रो कथाको शीर्षक रहेको छ एउटा केटीको भविष्य। चराचुरुङ्गीको आवाजसँगै घामको किरण उदाउँदै सुरु हुने एक रमणीय वसन्तको नाम गरेको प्रकृतिले भरिपूर्ण भएको एउटा गाउँ थियो। यो गाउँ विकासोन्मुख गाउँ भएको कारण यस गाउँको प्रकृति सम्पदा र संस्कृति संरक्षित थिए। चित्रकलामा अत्यन्त उत्साहित रहेको कुसुम नाम गरेकी किशोरी उमेरकी एउटी केटी थिइन्। उनलाई प्राकृतिक तथा साम्प्रदायिक कुरामा रुचि बढिरहेको कारण उनी विद्यालय नजाने बहाना गराउँथिन्। उनको परिवार कृषिजन्य कार्य गरेर आफ्नो जीवी चलाइरहेको थियो। उनलाई किताब, कपी, कलम, झोला, विद्यालयको पोसाक आदि पुर्याउन अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, तर श्रम अगाडि छोरीको भविष्य राखेको उनको आमा बुवाको ठुलो योगदान थियो। उनी विद्यालय जानको बहाना गर्थिन्, तर विद्यालयको साथीले बाटोमा साथ छोडिदिन्थिन्। आमा बुवाले दिएको विद्यालयमा बुझाउने पैसा उनी चित्रकलाको सामग्री किन्न प्रयोग गर्थिन् र त्यही सामग्री नदी किनार गएर प्रकृति, घोडा र कलम जस्ता फुलहरूको चित्र बनाउँथिन् र उनको बनाएका हरेक चित्र अत्यन्तै सुन्दर र मनभावक हुन्थे। उनको यो कलाबाट उपस्थित उनको साथीहरू र उनको आमा बुवा पढाइमा अलिक कमजोर नभएको बुझेको थिएनन्। एक दिन उनको साथीहरूले उनी कहाँ जाँदो रहेछन् भन्ने कुरा सोचेर उनको पछि हिँड्ने विचार बनाए। उनी नदी किनार गएर बनाएको त्यो मनमोहक चित्र हेरेर दङ्ग पर्यो र उनी भित्र भएको त्यो कलालाई अलि विश्व चर्चित बनाउने योजना गरे। उनीहरूले उनी भित्र भएको त्यो प्रतिभालाई विद्यालयको शिक्षक तथा शिक्षिकासित
भनेर उनी आफ्नो सहमति देखाइन्। त्यो प्रतियोगितामा उनको राम्रो चित्रकलाको प्रस्तुति भयो जसमा उनी अग्रल भइन् र विद्यालयद्वारा अझ उत्साहिता मिल्दै गयो र धेरै क्रियाकलापमा सहभागी भई उनी आमा बुवाको नाम उचाल्ने र गाउँको सफल छोरीको नामले आफ्नो समाजको तारा बनिन्। उनी पुरस्कार पाउँदै गइन् र आफू सही उमेरमा आफ्नो कलाको प्रयोग गरेर हुनाले प्रधानाध्यापकद्वारा सुनको घडी पाउने भाग्यदायी भए। निष्कर्ष हामीले आफूभित्र भएको प्रतिभालाई जहिले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। She was sitting on the bench, remembering old days when she was really happy and spent most of her time being cheerful and playful with someone. Her gaze were fixed at his watch. I have been friends with a girl for a long time now. She has been a perfect friend for me. I think I should give her something special on special occasions as this. I thought for a while. After saying that, I went inside my house. Oh, it's such a nice starry night. I wish you were here with me. Even today, I remember how much you love such a starry night. I got you a present saying that I took out a medal with stars signed. I placed it in his harness. It has a meaning behind it. Just like how the stars never disappear in darkness but shine through the. I hope that you never disappear and make my life shine bright. I said it and hugged my heart. Moral of the story. Sometimes while fulfilling our responsibilities, we make mistakes. If the mistakes are done unintentionally and are for some true intention, that's not considered as a mistake. As we must be brave enough to accept our mistake and take responsibilities for it. Thank you. Case study presentation is not a competition. First thing, this is not a competition. So need not to be like यो वेल प्रिपेयर्ड भएर म खतरा भन्छ आज म फर्स्ट हुन्छु भन्ने त्यस्तो सोच्नु पर्दैन। यो कम्पिटिसन होइन। आफूले जे प्रिपेयर गरेको छ प्रेजेन्टेसन द्याट यु हेभ टु शो। ओके This is our circus logo. Our circus name is Team Innovator. Our logo's definition is, as you can see in the logo, our logo shows that the team members are working together to find and solve difficult areas and improve our learning skills by researching and providing simple, clear, and creative ideas. Our circles information is that our circles was formed in 2021-55. There are like 10 members in our circles from age group 10 to 16. Our circles qualification is from grade 8, 9, 10. Our meeting time is inside and outside the school hours, and our meeting spot is school's hall. So now I would like to hand over this presentation to my co-leader, team member Deepak Gautam. Thanks to our SQC circle team member Mr. Gewali. In these slides, we are trying to show the objectives of our circle. First one is finding differences. Second, execution of programs. Third, continuous improvement. Fourth, innovating new ideas. Fifth, peer research. And sixth, increasing efficiency. In this slide shows the name of our team members. Team leader name Rin Satyasi, team co-leader name Dipesh Gautam, and other team members name Amadev Harijan, Virendra Pasing, Muzala Pandey, Amar Mishra, Sital Manan, Mahima Mishra, Vipasa Gewali, Sarita The tools we use during our survey are showing on this slide. First one is Ishika diagram, second one 5W1H chart, and third one YY analysis.
In this slide, we are trying to show our initial activities from first week of August to the second last week of September. Our initial activities are group formation, problem selection, initial observation, planning, implementation, final observation, and checking. After brainstorming, we found some problems of our school which are shown on this screen. First, lack of English environment. Second, digital addiction. Third, unmanaged canteen. Fourth, backbiting. Fifth, vulgar words. Sixth, irregular attendance. Seventh, imperfect uniform. Eighth, bonding class. Ninth, educational pressure. 10th, incomplete homework. 11th, mass phobia. 12th, uncontrol. And 13th, love affairs. Now its turn goes to our team leader, Jane Sanchez. Thank you, our SQC team member, Dipesh. We have classified problem in 3 ways: solvable problems, semi-solvable, and unsolvable. The semi-solvable problems are digital addiction, mass phobia, backbiting, vulgar words, and talking class. Similarly, semi-solvable problems are irregular attendance, educational pressure, lack of English environment, and unmanaged canteen. Mass phobia, backbiting, vulgar words, and talking class. We conducted a voting to find out the major problem. After voting, we got highest vote on digital addiction. Define our team main problem. They are discipline issue, lack of motivation, mental health issue, mass phobia, etc. You can observe in this slide. My name is Randy Prasad Pandey. Our facilitator are Saga Thapa sir, Lakshmi Porel ma'am, and Sominpur Magar sir. Our meeting day is every day, and qualification class is 8 and 9, and average age of the members is 14 years. And as for the introduction of members of our circle, hello everyone, it's me Gaurav Puri as the leader of the circle. Hello everyone, it's me Vinod Puri as the deputy leader of the circle. Hi everybody, it's me Sima Vasant. I'm the secretary of the circle. Hello everyone, it's me Sima Pandey. I'm the member of circle. Hello everyone, it's me Namita Mahar and I'm the member of the circle. Hello everyone, it's me Jasmine Giri. I'm the member of circle. Member of our circle. Here you can see the picture of member of our circle. Objectives of our circle: form unity, collaborate in friends, maintain discipline, and increase motivation. Milestone chart. Here is the milestone chart. We have done various types of activities from the date of formation of our circle, as you can see in the slide. Circle definition: equal opportunities, preserve ownership and kindness among all the members, provides the knowledge about importance of unity. Brainstorming. We have researched the some problem of our school brainstorming, and that are mass phobia, lack of creativity, junk food, indiscipline, side talk, rock force, unpunctuality. Problem scoring. So here you can see the chart of the members rating the problem, and from problem scoring we have found out that the major problem of our circle is mass phobia. From the problem scoring, we found our major problem is mass phobia. Mass phobia. Let's know something about mass phobia. Mass phobia refers to a fear of crowd. It is closely related to agoraphobia, a fear of places or situation, and oculophobia, a fear of mobs like crowd. But mass phobia has to do more perceived danger posed by large gathering of people you might encounter it in your daily life. Data collection survey. Do you feel difficult while speaking in front of people? Do you forget everything while speaking in front of people? Do you hesitate while speaking in the crowd? Have you ever felt anxious while speaking in the crowd? Do you reply when a teacher is asking a question? Do you feel afraid while sharing your opinion? Initial data. After data collection, we have got to know the condition of our school students' mass phobia. From data collection, 52% of students are mass phobic, while 48% of students are non-mass phobic. Due to education, why? Lack of confidence, why? Lack of participation, why? No motivation from parents and teachers, why? Focus on the talented students, why? Poor academic scores, because. Next over to
Thank you, Kopila. So here is why we analysis. Due to education. Why? Last minute preparation. Why? No proper time management. Why? Lack of caring of parents. Why? Busy schedule of parents. Why? Economic problem. Road walls. So this is root cause which was noted by all of the world. Poor academic is called economic problem. Next, sir. So here is our PDCA chart. Plan 1. To reduce mass phobia. 2. Conducting program and poem regardation. 10. Take observation and feedback from teachers. And providing opportunity and program to all the students. Next over to Divas. Thank you, Disha. So it is a strategy implementation. Next over to Kiti. Thank you, Divas. So this is 5W1 chart to find out the solution of problem. 1. To counter mass phobia. Why? To make them able to speak in front of mass. 2. To the students. Where? In school time. Where? At school. How? By speech and poem education and by using SVC. यो भन्ने कुरा भन्दा पनि एसक्युसी फिलिङ गर्ने कुरा रहेछ। बच्चाहरूले गरेको पर्फर्मेन्स, बाबु नानीहरूले देखाएको प्रतिभा, उनीहरूमा आएको एक खालको चाहिँ एउटा मोटिभेसन र एउटा चाहिँ ऊर्जा जुन चाहिँ देखिन्छ, त्यसबाट हामीले फिल गर्ने हो कि हामीले केही गर्दैछौँ, केही नयाँ कुरा हुँदैछ भन्ने कुरा। अब जति पनि हामी विद्यालयहरू यसमा समावेश छौँ, यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। मेरो दिमागमा चाहिँ एसक्युसी भन्ने बित्तिकै एउटा बुक चाहिँ अलि पहिल्यै हो, अलि 12-14 वर्ष पहिल्यै हो। र विद्यालयमा नयाँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्दा मैले एउटा कहीँ बुकमा भेटेको थिएँ, एसक्युसी कन्भेन्सन होइन, एपेक्स स्कुल, दीपक गौतम, अनि उहाँले लेखेको लेख मैले पढेको थिएँ। अनि मैले डायरी राख्थेँ त्यति बेला गोजीमा, त्यहाँ लेखेको थिएँ एसक्युसी
स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल एपेक्स स्कुलमा छ भन्थ्यो। अनि त्यति बेला हाम्रो चाहिँ एसीको चाहिँ सेन्टर पनि शान्तिनमनामी पर्थ्यो, एपेक्सको पनि पर्थ्यो। हामी त्यही भेटघाट हुन्थ्यौँ, कुराकानी हुन्थ्यो र यो शिक्षाका विषयमा हाम्रो बालबालिकालाई अवसर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ छलफल गर्थ्यौँ। त्यसै प्रसङ्गमा एसक्युसी छ भन्ने कुरा भयो। एक वर्ष हामी पनि अब्जर्भरको रूपमा समावेश भयौँ। गोमा म्याम हाम्रो जानुभएको थियो सुरुमा होइन, पछि चाहिँ पहिलो वर्ष हामी समावेश भइयो र अगाडि बढ्दै गइयो र हामीले हब कन्भेन्सन पनि गऱ्यौँ। पछिल्लो समयमा लुम्बिनी हब अलिकति कपिलवस्तुतिर पनि अलि बढी भयो, जान आउन पनि अलि डिस्टर्ब पनि हुन्छ भन्ने भयो र हामीले सरकारी स्कुलकै विद्यालयहरूको एउटा अलग्गै हब बनाऊँ भनेर प्रहारबाट हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। आउने जाने क्रम छ, यसको महत्त्व बुझ्नेहरू सँगसँगै हामी छौँ, सँगसँगै चलिरहेछौँ, यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेछौँ। यसभित्रका जटिलताहरू छन्, दुःख छ, समस्या छ। हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरू छन् होइन, यिनीहरूलाई कसरी यो मूलधारमा ल्याउने हाम्रो चाहिँ चासो छ, त्यसमा हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। केही चाहिँ छुटिराखेका छन्, केही जोडिराखिएको छ र भोलिका दिनमा आज पनि मेयर साहबसित कुराकानी भएको छ र यो एसक्युसीलाई कसरी अगाडि बढाउने, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मसित पनि सल्लाह भयो र उहाँले पनि आज भनिसक्नु भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाबाटै हामी चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, मोडालिटीका हिसाबले कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। यहाँका विद्यालय छन् भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले खर्च केही बेहोर्ने, बाहिरबाट आउने छन् भने बाहिरका चाहिँ नगरपालिकालाई पनि भन्ने र त्यसले तत्त विद्यालयको चाहिँ खर्च बेहोर्नुपर्छ है भन्ने गरी एउटा हाम्रो बालबालिकाको जुन खर्च भइरहेको छ त्यसलाई घटाउने र यो अभियानलाई अलिकति अगाडि बढाउने गरी हामी चाहिँ जाँदैछौँ। र मैले अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने हाम्रो वार्षिक रूपमा विद्यालयमा हामीले क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ। हब कन्भेन्सनमा हाम्रा बालबालिकाहरू सहभागी हुन्छन् र एक्टिभिटीमा लाग्छन्। नेसनल कन्भेन्सन हुन्छ होइन, इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले हाम्रा बालबालिकालाई कसरी बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने, हाम्रो विद्यालयले पनि विद्यालयहरूले त्यो कुरालाई त्यसलाई पनि पाठ्यक्रममा कहीँ न कहीँ जोडेरै सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ सोच राखेको छु अथवा मेरो भनाइरहेको छ। अब खास गरी अहिलेको सिकाइका हिसाबले प्रतिस्पर्धा, समूहगत प्रतिस्पर्धा, एउटा बालबालिकालाई हामीले हेर्दाखेरि हिजोका दिनमा के भन्थ्यौँ भने बालबालिका यो त खै कामै लाग्दो छैन भन्थ्यौँ, तर पनि कुनै पनि बालबालिका काम लाग्दो छैन भन्न हुँदैन र हरेक बालबालिकासित कुनै न कुनै क्षमता छ, हरेक बालबालिकासित क्षमता छ। त्यो क्षमतालाई बाहिर ल्याउने खालको वातावरण हामीले कति दिन सकेको छौँ त्यसमा भर पर्छ। एउटा मूल्याङ्कनको एउटा चाहिँ गोष्ठीमा म गएको थिएँ। मूल्याङ्कनको गोष्ठीमा जाँदाखेरि मूल्याङ्कनको प्रणाली कसरी छ, भर्खरै एससीको नतिजा आएको छ होइन, पूरक परीक्षा दिएर पनि धेरै विद्यार्थीहरू फेरि पनि असफल भएका छन्। ती फेरि असफल भएका विद्यार्थीहरूका लागि फेरि चैता जाँच हुन्छ भनेर एउटा आशाको त्यान्द्रो झुन्डाइएको छ। यस्तो खालको परिपाटी छ। मूल्याङ्कनको कुरामा के देखियो भने हाम्रो 25% को प्र्याक्टिकल छ, त प्र्याक्टिकललाई जोडिएकै छैन। प्र्याक्टिकल नजोडिकन पास र फेल हुने खालको परिपाटी निर्माण गरिएको छ। त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत चाहिँ छैन। एउटा विद्यार्थी रहेछ जापानमा, मूल्याङ्कन परिपाटीको विषयमा मैले थोरै जोडेँ, सिकाइकै कुरा छ। जापानमा एकजना यस्तो मान्छे पिएचडी गरेछ कि उसको शरीर कुनै पनि चल्दो रहेछ, शरीरको कुनै पनि अङ्ग नचल्ने मानिस रहेछ। उसको आँखा मात्रै चल्ने, हात पनि नचल्ने, मुखले बोल्न नसक्ने, कानले सुन्ने, तर हात खुट्टा चल्दै नचल्ने, हिँड्न पनि नसक्ने, केही गर्न नसक्ने, मात्र चाहिँ आँखा चलाउने। त्यो आँखा मात्रै चलाउनेको मूल्याङ्कन गरेर त्यो व्यक्तिले पिएचडी गरेको रहेछ। संसार कहाँ अगाडि पुगिसक्यो। हामी चाहिँ उही 3 घन्टा वर्षभरि पढेर 3 घन्टा लेख्नै पर्ने, लेखेको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पास र फेल छुट्याउने अभियानमा छौँ। त्यसैले यो परिपाटीलाई हामीले बदल्नुपर्छ। प्रथम द्वितीय तृतीयको परिपाटीलाई अब बिस्तारै हामीले हटाउनु पर्दछ, किनकि प्रथम
हुने बच्चा देखेपछि सेकेन्ड हुनेले के भन्छ भने यो फर्स्ट यही हुन्छ गरे म त के हुने हो र भन्छ, म त सेकेन्डै हुन्छु भन्छ। सेकेन्डमा मात्रै उसको बल हुन्छ, थर्ड हुनेले थर्डमा मात्रै बल गर्छ, चौथो हुनेले चौथोमा मात्रै गर्छ। अब सबै बालबालिकाको खुबीलाई क्षमतालाई हामीले देख्ने नजरिया हामीले बनाउनु पर्दछ, हाम्रो नजर बनाउनु पर्दछ र बालबालिकाका विभिन्न क्षमताहरू छन्, फरक फरक क्षमताहरू छन्। ती फरक क्षमतालाई कसरी इलाबोरेट गर्ने र अगाडि बढाउने, त्यही फरक क्षमताको आधारबाट उसको जिन्दगी चल्न सक्दछ, उसको जीवन राम्रो हुन सक्दछ। त्यो कुराको महसुस हामी शिक्षकहरूले गर्ने, हामीले बुझाउने, अभिभावकलाई बुझाउने र हाम्रो बालबालिकामा त्यो खालको माहौल बनाएर हामी अघि बढ्नका लागि मलाई लाग्छ एसक्युसीले, क्वेस्ट नेपालले यो अभियानहरू चलाइरहेको छ, हामीले पनि चलाइरहेका छौँ। यो कुराले भोलिका दिनमा एउटा थप नयाँ आयाम, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ भर्जन हामी दिन सकौँ भन्ने मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यो हब कन्भेन्सन सञ्चालन गर्ने, चलाउने भन्ने कुरा बडा गाह्रो पनि छ र यहाँ सबै साथीहरू धेरै खट्नुभएको छ। बालबालिकाहरू बिहानैदेखि चाहिँ आएका छन्, थाकेका पनि छन्, रमाएका पनि छन् र हब कन्भेन्सन गर्ने पशुपति मावि व्यवस्थापन समिति, हेड सर, सहायक हेड सरहरू, सबै आदरणीय शिक्षक कर्मचारी साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दीपक सर लगायत सबै हाम्रा मास्टर ट्रेनर साथीहरू, यसका यो एसक्युसीका अभियन्ता साथीहरूलाई पनि मैले हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरू नहुने हो भने हाम्रो यो कार्यक्रम चल्दैन, हामी चलाउनै सक्दैनौँ र भोलिका दिनमा पनि यो सहयोगात्मक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने भनाइ लाग्दै मेरो भनाइलाई विराम दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै मेहनत गर्नुहुने भोलिन्टियरका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु र सम्झन चाहन्छु। भोलिन्टियरको लागि सबैजना विद्यार्थीले आफ्नो ठाउँबाट ताली बजाएर सम्मान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस विद्यालयले विद्यार्थीभित्र अन्तर्निहित प्रतिभालाई निकाल्ने कुनै एउटा माध्यम चाहिन्छ, आफै निस्कँदैन। त्यसका लागि यो एसक्युसी मार्फत विद्यार्थीहरूलाई इन्करेज गर्ने, उनीहरूलाई त्यसमा अगाडि बढाउने र उनीहरूलाई आफै समस्या पहिचान गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने खालका कुराहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्ने खालका यी कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नका लागि जुन किसिमले सिद्धार्थ हबले हामीलाई सहयोग गरेको छ, त्यसै अन्तर्गत हामीले पनि सहर्ष यस वर्ष हामीले गर्ने है भनेर स्वीकार गरेका थियौँ र यो कार्यक्रम आज अत्यन्तै कष्टप्रद गर्मी र पछिल्लो समयमा अलिकति शीतलताको महसुस भई अहिले यो रातिसम्म पनि चलिरहेको अवस्थामा अब मैले धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सिद्धार्थ हबका सम्पूर्ण पदाधिकारी लगायत यस विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू, उपस्थित विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका शिक्षक कर्मचारी मित्रहरू, सम्पूर्ण विद्यालयका प्रज्यूहरू लगायत सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यस हबमा विद्यालयहरू थपिने क्रम चलिरहेको छ। अघि नै पनि शान्ति नमुना माविका सरले भनिसक्नु भएको छ। केही आफ्नो व्यस्तताले गर्दा आउन सक्नु भएन, केही थपिँदै जाने क्रम छ। भोलिका दिनमा पक्कै पनि यो सङ्ख्या अझै बढेर जानेछ र हामीले धेरै विद्यालयका बिचमा यो कार्यक्रम गर्न सक्नेछौँ भन्दै विद्यार्थीहरूलाई यसरी जम्मा गराएर विद्यार्थीहरूलाई एउटा सक्षम नेतृत्व दिन सक्ने खालको व्यक्ति निर्माण गर्ने खालको यो एउटा कार्यक्रम पक्कै पनि आज हामीले जहाँसम्म हाम्रो बुद्धि र विवेकले भेटेको छ सम्पन्न गर्दै गएका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण महानुभावहरूले जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि आफ्नो भनाइलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद।